ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सूर्यवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले जे भागवत द्वादश स्कंद विषय समस्त तथ्य पुणी आज्ञा से अच्युत पचार आज्ञा जे स्वयं निराकार विष्णु को पचार कौन पचार आज्ञा ए जय श्री गुरु ब्रह्म जय शून्य ब्रह्म गुरु अलेख अचेत भुवने महिमा टेकम आपे निराकार आपे साकार रूप रूप नाना प्रकार एपरी अच्युत गुरु को कहे पुणी सातके प्रणिपात होई से गुरु वंदना करिकी गुरु को से कहते आपण तो निराकार पुणी साकार होती से पढ़ी प्रणिपात कले कौन कहते निराकार से विषय हम देखा 50 पटल कौन ज्ञान आलोचना होती आज्ञा ये उठ विनय अरे बोले हे देव सप्तांग जोगे मत बुझाइब परम जोग ये क्या कहे करुणा करी कहतु गो चाई सिद्धांग धरी कि परि रहते काल कबल कि परिवर्तनती से ज्ञान मत कह निराकार कि परि साधि के हेले अमरम से आज्ञा से अच्युत पचार प्रभु सप्तांग जोग साधना सप्तांग जोग विषय मत कि कहतु जहाँकि मैंने अष्टांग जोग साधन कर स्वयं शिव तेणु जोग साधन अपेक्षा से कौन कहते किए सिद्धांग करी काल कबल वर्तिक रही से विषय मत कि ज्ञान कहतु तेणु से ज्ञान मत कह निराकार किपरि साधिके हेले अमर अच्युत वतने बोलती प्रभु पूछा कल शुण कहबू तोर पिंड नदी बटी प्राण शुणी कहवा तईर प्रमाणम ए पिंडे आत्मा देव भावे रही जमटा केवे लगे ना केउठारे थाई क्या डरी कि कार्य कले मृत्यु को न डरी से आज्ञा से निराकार स्वयं विष्णु कहते जमर त्रास लगभनी ए पिंडे जो आत्मा रही से आत्मा कौन जप कले कौन कले मुझे विषय तथ्य तत्व बुझाऊँगी टे मन ध्यान देखिए आपण मैंने शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हवा सांगे सांगे कान भी पवित्र हम आ से कौन कहते आज्ञा जे अचेतन पिंड हुए चेतन चिन्ह पार प्रभु निरंजनम ए घट जोगे ते बुझाई देबू ए दे अघेने जोगे जोगे थेबू हंस सुहंस दे परम हंस त्रय तत्वरूपी देह प्रकाशम स्वयं निरंजन मूर्ति से तृतीय भेदे सर्वदेह थाई बीज प्रकृति जे किड़की यही तीन त्रय तत्व बोलाई ए मर्म तोते कहवा बुझाई मन पवन को थिबू मजाई परमहंसर महिमा शुण त्रय तत्व भेद अटे गौरम आद्य शुणु आद्य शून्य जन्म परमहंस ठार जन्म हंस तु हंस ये आज्ञा बहुत सुंदर ज्ञान आसला आपण मैंने जब धीर मन रही शुणे समस्ते कहती जोग साधन मार्ग से कहते स्वयं निरंजन मूर्ति से तृतीय भेद सर्वदेह थाई प्रथम भेद से रखिले गुप्त द्वितीय भेद को आसिले हंस सुहंस से करी कौन कहते आज्ञा जे आद्य शून्य जन्म परम हंस शून्य जन्म हेले परम हंस शून्यटा म रहा परमहंस से आसिले ठार जन्म हंस सुहंस परमहंस जन्म हेले हंस आउ सुहंस भल भल सुंदर ज्ञान ए डाणु जन्म बीज रूपे हंस मोराज रूपे हेला सुहंस बीज शक्ति की देखे कि भुलाई एति नाम दे प्रकाश होई सर्वदंत मंत्रे अति दे हेज हंस मूर्ति बीज सुहंस राजम ए मध्य परम हंस मूर्ति किरा कि स्वभाव विराजु ताती सुसप्ति जाग्रत निद्रा को ज्ञानी आवरी रहिले अवस्था तीन ए जाग्रत जागी न धरई हंस निरितरे थाई चुयंसम परम हंस धीरे सुसप्ति रे बुझाई कही विदेह आत्मा रे एवढे आज्ञा से अच्युत बुझाऊँ सबू जे हंस सुहंसर ये जो किला कि सब बर्तन रहा आपण मानक मुझे धीरे धीरे बुझे जाऊँगी जे हंस मूर्ति बीज सुहंस राज डाणु जन्मिले हंस बाम पटु होती सुहंस हंस टे आज्ञा हंस आउ सुहंसर खेल रज आ बीर्ज खेल सुशब्दी परम हंस दिए सी खेल करुच्ची तेणु मुझे मोर चैनल मध्यम गायत्री बसान कहीदे आसी आपण मानक सब गायत्री बसान विधि भी कही गायत्री मंत्र भी कही जो ब्रह्म गायत्री 72 अक्षर ताक भी सब कही लोक बहुत प्रश्न करते उत्तर भी दिखाई
ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା ତୋତେ କହିଲେ ଫେଇ ଏ ତତ୍ସର୍ବିତୁ ପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଜ୍ୟୋତି ଏଣୀୟ ଭର୍ଗ ଦେବୀ ରତିରେ ଜ୍ଞାନେ ମିନ ଖେଳାନ୍ତି ଏ ସୁଧିମୟୀ ଦିଅ ଚଚକୁ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳେ ଧ୍ୟାଇ ପରର ଦେବେନି ଶବ୍ଦକୁ ନାସା ଚକ୍ଷୁରେ ନେଇ ଏ ମନ ପରେ ଦୟାବଦକୁ ବେନି କର୍ଣ୍ଣରେ ଥୋଇ ହଂସ ଚତୁରାକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବନୀରତେ ଧ୍ୟାଇ ସେ ହଂସ ଚତୁରାକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଂସ ସୁଅଂଶର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ସେ କହନ୍ତି ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ସେ ଯେଉଁ ଆଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ସଦୃଶ ସିଏ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ସେସବୁ ଗତାଗତ କରୁଛି ସୁଷୁପ୍ତି ପୁଅ ସେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶିଶୁଣ୍ଡ ନାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଅଳା ନାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଅଳା ନାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନାଡ଼ି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଶିଶୁଣ୍ଡ ନାଡ଼ି ସେଇଟା ଆସେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବୋରି ରହିଲ ଅବତା ତିନି ଜାଗ୍ରତ ଜାଗିନ ଧରିଲା ହଂସ ଏ ନିଜିତରେ ଧରିଥାଇ ତୁ ହଂସ ପରମ ହଂସ ଧରେ ସୁଶକ୍ତିରେ ବୁଝାଇ କହିବା ଦେହ ଆତ୍ମରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗ୍ରତ ନିଜିତେ ତିନି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଘେନି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ସବୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବେ ସେ ସବୁ ଖେଳ କଲେ ତେଣୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି ଏ ପ୍ରଳୟ ଜହିଁ ବିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାମ ନା ଏ କରନ୍ତି ନାମ ନିରଞ୍ଜନ ଧାମ ଏଥିର ଭେଦ ଜାଣନ୍ତି ଶଙ୍କର ଚେତନକୁ ଯାଇ ହେଲେ ଅମର ସେ ଭୋଳାନାଥ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଧାରଣା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କଲେ ନଇ ବଣା ମୋଠାରୁ ସେ ପାଇ ଉପଦେଶ କାଟିଲେ ସେ କାଳ ଦଣ୍ଡର ପାଶ କାଳକୁ ଜିଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ଜୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ସିଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ନାମ ସେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋମାଞ୍ଚ ନାମେ ଥିଲା ଏକ ରୁଚି ମହାଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ହାତୀ ସଦୟ ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଅମର ହେଲେ ଯୋଗମାୟା କପରକୁ ଜିଣିଲେ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ଗାଣିଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଲେ ପ୍ରଳୟ ଲୋମ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯାଏ ତେଣୁ ରୋମାଞ୍ଚ ନାମ ବୋଲାଇଲେ କାଳେ କାଳେ ସୋଦେହରେ ରହିଲେ ଥିଲା ଯେ ଏକ କାକ ନାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାହାର ପୁଟ ଅଟଇ ଭୂଚଣ୍ଡ ସେ ଯାଇ ରୋମାଞ୍ଚ ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ଉପଦେଶ ପାଇ ଅମର ହେଲା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିକି ସିଏ ଅମର ହେଇକି ରହିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ ରୋମାଞ୍ଚ ନାମକ ଋଷି ସିଏ ନେଲେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ରୋମାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆସନ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 46 ପଟର ସରୁ ଭାଗବତ ଉପରେ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ଯାଇଥିଲେ ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷିକି କୋଉ ସେ ସପ୍ତପୁର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷିରୁ ଯେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ବାପ ନାଁ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ନାରଦ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ନାରଦ ପାଖରୁ କାହିଁ ଶିଖିବ ସେ ତ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ଏକ କାକ ନାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ପୁଟ ଅଟେ ଭୂଚଣ୍ଡ ସେ ଯାଇ ରୋମାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଲେ ଉପଦେଶ ପାଇ ଅମର ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାକର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ବାପା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାକ ସିଏ ରହିଲା ହଂସଙ୍କ ମିଳନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଇଏ ଆସିକି ସେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଯିଏ ସିଏ ଯାଇ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶିଷ୍ୟ ହେବାରୁ ସିଏ ସେଠୁ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଲେ କୋଟି ଯୁଗେ ଗଲେ ନଟ ଏକାଏ ଯୋଗ ନଥାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭଏ ଆମ୍ବେ ହୋଇଲୁ ରାମ ଅବତାର ତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ଅଟନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉପଦେଶ
राम कही हनुमान को बुझाई सप्तांग जोग ज्ञान को से जोग ते कहूँ मुई कर तु देताई सबु जोग ठारू एतार तत्त वासना थिले उई प्रापत ए पूर्वर का वासना जार थाई जेते शिक्षा देले पातरी जाई से आज्ञा सी अच्युत कहते पूर्वर वासना जार थी सी ये शिक्षाटा सी पाइब ना पाइबनी से पार्श्वरी जीव सब तेणु भूषण काक सी राम को शिक्षा देते राम वशिष्ठ को गुरु कर सी वशिष्ठ को शिक्षा देते से कौन कहते आंबे हेलु ओइलु राम अवतार से बेले वशिष्ठ गुरु आंबर ए भूषण काकर अटंती शिष्य राम को देते उपदेश भूषण काकर अटंती शिष्य किए ना ब्रह्मा तेणु सी पुणी राम को उपदेश देले राम हनुमान को उपदेश देले ये सब बहुत तथ्य पुराण काल कथाकार मान सब लिखिं आम चिंता करी तर्जमा कर देखा कौटा ठीक कौटा भूल पुणी आउ से नेक्स्ट अध्याय कौन कहते आम देखा एति रोज आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।